Malien an ka foli ani tɔni o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an mana kɛ diɲɛ fan fan ka fɔ aw bɛ aw ka émission préférée kɔnɔ émission min ni an b'a wele espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ espace de vérité min ni Boumabel Diawara association des médias sociaux du Mali ale y'o président ye bi ni ale bɛ sigi émission min kunna chaque lundi et jeudi ka jamana actualité baw ta ka ne a di aw ma ka se ka ɲɛfɔli kɛ a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogoya min na. An b'a fɔ aw ye bita ye les grandes révélations bita ye révélation baw ye ka sabu kɛ dɔgɔkun in kɔnɔna la kubara duman baw bɛ yen an ka avion de sasi ni aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Sukhoi 25 Sukhoi 25 ka première frappe ninnu a kɛra sabu ye diɲɛmaya dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an mɛnna an yɛrɛ kan Sukhoi ko la nka sani ka n da don an ka thème na fɔlɔ n bɛ an dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen fɔ bamananw b'a fɔ wani tɛ san sɔrɔ juruko mɔgɔ minnu bɛ ka wulikajɔ kɛ ka émission sponsorisé min bɛ se ka to émission in a bɛ to senna a ma fɔlɔ ye Bama Dramera ye Bama Dramera ale ye produit gagnant PDG ba ye n dalila k'a fɔ aw ye kɛnɛ in kan ko ni aw ye bazɛn ɲɛnama ye ne la waati o waati n bazɛnnen b'a dɔn k'an sigi dɔrɔn aw kana ɲininkali kɛ ka bazɛn ko ka jɛ ka gomi bazɛn ɲɛnama a bɛ ka manamana ala barika la ala ta kɔfɛ Bama Dramera an b'a fɔ ale kɔni k'ale balolen kɔni kɛ to bon fo n'a kɛra fini wɛrɛ sinon bazɛn kɔni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Jawara kɔni kɛ ka bazɛn ko kɔni kɛ kabako dɔn bazɛn ɲɛnama baw Bama i folen don kana in kan yan an bɛ Bama Dramera fo ka agent de voyage Al Omra mɔgɔw ka foli bɛ yan boisson énergétique Iber an yɛrɛ bɛ na nin de min sisan ka don an ka émission kɔnɔna la an bɛ boisson énergétique Iber maaw fo ka taa se Moussard Douceur maaw ma u bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan ni an bɔra o yɔrɔ la lampadaire panneau batterie an bɛ ABK entreprise ABK solar maaw an bɛ olu fo ni aw mago bɛ panneau ɲɛnamaw ni lampadaire ɲɛnamaw la a bɛ se ka aw kun ta a bɛ se ka wuli ka aw kun da u ka yɔrɔ kan 79 11 73 16 an b'a fɔ aw ye sponsor kura fana bɛ yen minnu ni an bɛ ka baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ sikafo bɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ sɔni an ni olu fana bɛ na baara daminɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye Ɲala immobilier mɔgɔw ye terrain ka so jɔ ka terrain sɔrɔ terrain min ni a garantilen don a bɛɛ lajɛlen papier wɛrɛ t'a la min titiri dɔrɔn de b'o u ka terrain bɛɛ lajɛlen na Ɲala immobilier mɔgɔw an ni olu fana an bɛ sikafo la o ye an wele k'an bɛ ka émission min kɛ émission ye a bɛ ka fasodenw dɛmɛ olu bɛ se ka mun de kɛ min bɛ se ka to an fana bɛ dɛmɛ n ko an dɛmɛbaga caman de bɛ yen mun ye émission o y'a sponsorisé Ɲala immobilier mɔgɔw fana olu fana bɛ dugukolo san ni mago bɛ dugukolo jɛlen na ka a jɔ aw ye aw b'a fɔ Ɲala immobilier ni aw mago b'u la aw bɛ se k'u wele 76 45 76 88 an ka don an ka conseil kɔnɔ sɔɔni dɔrɔn an bɛ segin ka na les grandes révélations de Boumabel armée ye frappe mun kɛ dɔgɔkun kɔnɔna la montée de l'armée malienne en puissance Sukhoi min nana Sukhoi kura ninnu minnu nana u bɛ awa cɛncɛnfoya sanfɛ sisan fo ka taa se Mali centre ma u ye nɔbɔ u ka frappe u ye frappe da terroriste kan min cɛ ka jugu kosɛbɛ an bɛna an da don olu la sɔɔni dɔrɔn o tuma an ka se an yɛrɛ la an tun bɛ farajiw ka mara kɔnɔ i balo kun ye mun ye i boisson min karamɔgɔ cɛbu yɛrɛ ka nin bazɛn ka ɲi dɛ o ye mɔgɔ min ma fɛn f'an ye bila dɛ cɛ nin tɛ dalen bɛ ko kelen min na o ye ala ye kelen ye siga t'a la n dalen b'o la ala ye maa min ci ka kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin danfɛn bɛɛ lajɛlen ma n'o ye alakira ye sallallahu alayhi wa sallam fɛn o fɛn diɲɛna n'a gɛlɛyara ni sigi ka kuma sɛbɛ nana an dalen b'a la k'o bi nɔgɔya an ka bɛn de ye duniya dibaraso ye solution fila t'a la dɛ soit an bɛ jɛ an bɛ sɔn ɲɔgɔn an tɛ ɲɔgɔn kɔ jamana bɛ taa ɲɛ soit an bɛ kɛlɛ kɛ an bɛ fɔrɔfɔ ɲɔgɔn kɔ jamana ko a bɛ ɲagami ala k'an kisi k'an tanga o ma an tɛ se ka se son énergétique Iber AF minan fɛn fɛn san 711 ka boutique kɔnɔna la n'a PDG ba Bama Dramera ye n'a y'a san dɔrɔn a y'a bila aw kunna a ye émission in a y'a sponsorisé ka sabu kɛ Bama ka wulikajɔ ka an dɛmɛ a dogolen tɛ malien si la Bama Dramera a folen don malien an ka bi thème ye thème ba 3 ɲɔgɔnna ye an b'a fɛ ka ɲɛfɔli kɛ aw ye min na aw ka se ka a faamu
n'a fɔra ko les grandes révélations de Boubou o ye kubara baw mun bɛ ye mun dogolen don maaw tɛ mun dɔn Boubou de bɛ na ni révélation baw ye ka da kana kan aw ka se ka faamuyali sɔrɔ o la a fɔlɔfɔlɔ ye min ye kunun aw bɛɛ lajɛlen ye kubariya sɔrɔ k'a fɔ min ye colonel Abdoulaye Maïga ye n'ale ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation porte-parole du gouvernement a y'a ye k'a fɔ ale kɛra premier ministre par intérim ye ka sabu kɛ an ka premier ministre n'o ye docteur Sogel Kokala Maïga ye a fari manda a la dɔɔni an b'a ɲini ala fɛ ala ka farigan ala ka kɛ farijagabɔ ye ala ka PM Sogel ala ka saga a yɛrɛ ma teliya la joona min bɛ se ka to a bɛna jamana ye a bɛna servi i n'a fɔ a y'a kɛ togoya min na an bɛna an da don o la an ka thème fɔlɔ la an ka thème filanan o tɛ dɔwɛrɛ ye an ye Faransi gɛn n'o ye Force Barkhane gɛnnen kɔfɛ jamana marabagaw y'a ye ninnu an y'u gɛn ka sabu kɛ u tun tɛ Mali kɔnɔ baara ɲuman na u nana 9 ans k'u bɛ an dɛmɛ ka terrorisme kɛlɛ u ma se ka an dɛmɛ ka terrorisme kɛlɛ o de kama u gɛnna nka u gɛnnen kɔfɛ jamana marabagaw ka jateminɛw analyse u ka tɛntɛnni senfɛ u ko k'u ye dalu jɛlenbaw sɔrɔ dalu jɛlen mun b'a yira k'a fɔ ko ja ko Faransi tun bɛ yan k'u tun bɛ ka terroristes dɛmɛ ka kunnafoni di terrorisme ma o dɔrɔn tɛ k'u tun bɛ ka armement fana di terrorisme ma ka an kɛlɛ olu dun tun na kun ye ko terrorisme de kɛlɛ an bɛ an da don o fana la Mali y'o ko ta k'o da Nations Unies ɲakɔrɔ n'o ye ka Nations Unies saisi dalu jɛlen kɔfɛ mun tun bɛ k'a fɔ ko Faransi dalu ko la dalu jɛlen sɔrɔla ka ban k'a fɔ Faransi tun bɛ Mali kɔnɔ ka Mali déstabiliser an na an da don la an ka thème filanan kɔnɔna la an ka thème sabanan o tɛ dɔwɛrɛ ye dɔgɔkun fila laban in kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ terroriste min fagara a sera fo terroriste 90 ɲɔgɔnna ma nka terroriste 90 an y'a ye chef de terroriste u ka terroriste ba ninnu chef de terroriste ba ninnu min fagara a cayara kosɛbɛ o mɔgɔw la an bɛ se ka min sɔrɔ o la o dɔ ye Abura Ongoyiba n'u b'a ale wele ko Uzefa Abura Ongoyiba n'u b'ale wele ko Uzefa ale fana fagara ale fana tun ye terroriste ba de nka an ka armée malienne u ka communiqué kɔnɔna la u ko nin baara ninnu dɛmɛ caman kɛra ni Sukhoi 25 ye Sukhoi 25 k'a ka première frappe aérienne k'a kɛra sabu ye terroriste ka daga mun tun bɛ ɲɔnɔ ani Boni ko u ka daga caman cira ka sabu kɛ Sukhoi ka frappe ye Boubou bɛna a da don nin thème saba in de la ka se ka tɛntɛnni kɛ aw ye ka grande révélation baw mun fana bɛ dɔgɔkun kɔnɔ a bɛ n'o kɛ nka an bɛ min ɲini an lamɛnbagaw fɛ sisan o ye émission in a y'a commenter a y'a partager kosɛbɛ avec 3000 ou 4000 partages an mago bɛ min na an bɛ se ka o lasɔrɔ commentaire la a bɛ cœur bila commentaire la o b'a to émission a bɛ basigi aw ka cœur bila dɔrɔn a ka j'aime fana digi o b'a to émission fana a b'a yira na k'a fɔ an bɛ ka baara min kɛ baara in ka di aw ye a y'a bisimila a ka émission préférée sanfɛ espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ les grandes révélations de Boubou Mabel Diawara les grands Boubou n'a fɔra ko les grands Boubou dɔrɔn mais i b'a dɔn fɛn yɛrɛ bɛnnen don les grands Boubou. Ouais. Les grands boubous portent les grands boubous aussi. Ouais. Ouais. Boubou Mali on a boubou d'un boubou fla. Jumɛn. Boubou Mabel Diawara ni boubou la. Cɛ o tuma bɛ ka ɲina boubou si sɔgɔ. Boubou bana. Terikɛ boubou tɛ. Cɛ kana ɲina boubou kana. Boubou dan ye boubou fla. Boubou la ani Boubou Mabel. N yɛrɛ fa dɔ boubou la ye. Les grands boubou la. N ka denmisɛnnin sɛbɛn. A fana ɲina boubou si fana kɔ dɛ. Ayi. A fana boubou yɛrɛ. Ngo o mɔgɔ tun bɛ ne wele n'an tun ye émission ko Boubou olu tun bolo ko Boubou Cissé de dɔn. Non a f'u ka fɔ k'a stafurula. Boubou foli kɛ ka don kuma kɔnɔna la an ka thème ta teliya la joona. Gani min fɔ ka fɛn min ye Gandi TV filɛbaa bɛɛ fo Gandi ye k'an kanubaw fo Gandi ye ka gouvernement wele a ka hakili to tunkarankew ka passeport ni carte ni na ko la. Siga t'a la. Gandi n'i ye an b'a fɔ ko Sogɛli ka dɔrɔmɛ 1 t'an kɔnɔ Asimi ka dɔrɔmɛ 1 t'an kɔnɔ mɔgɔ dɔ de ta b'an kɔnɔ dɛ. O diaspora ta b'an kɔnɔ. Olu bɛ k'an balo dɛ. Gandi n'i ye transition ni diaspora jɔ bi ne bɛ diaspora ta dɛ. Mais olu t'a dɔn k'an bɛ mankan ci min na olu bolo ko transition an y'a fɔ yen. Min bɛ fina jama k'i sɔn ka fisa mɔgɔ kelen k'i sɔn ye. Non siga t'a la. Anw ti Asimi yɛrɛ ka sɔn hali Asimi ne wele ne tɛ taa. Foyi ni diaspora bɛ yen dɔrɔn. Gani k'an ka fans club fo Boubou Mabel Diawara fans club Boubou Mabel Diawara ni ale président ba ye Ben Mariko ani ni a ka adjoint ye n'o ye journaliste Cissé ani tɔnden bɛɛ ne ka fans club kanu dan de don. Gandi mɔgɔba sugu bɛɛ bɛ fans club in kɔnɔ dɔw yɛrɛ b'u représenter kuma la fo ne bɛ siran. Gani n'a ye foli di olu ma n y'a f'i ɲɛna yarɔ n ye vesti don daminɛ i taara don vesti don na
n ye vɛsi to yen Fadel Couture ale de filɛ nin ye Badalabugu Aïssa ka bama to ne tɛ fɛn Aïssa ne ka min ɲɛfin na hali ne ko ne bɛ bazin don don o don en tant que bama bɛɛ ne tɛ dɛsɛ bazin ko to yen sa ne bɛ se ka gɛlɛya ma kɛ bazin ko ne ye terikɛ de tɔgɔ f'i ɲɛna Fadel Couture oui ale bɛ Afrique bɛɛ représentariat la Afrique bɛɛ n y'a tɔgɔ mɛn bon le grand club de couturiers Yves Saint Laurent et c'est pas Emmanuel Kane olu n'a ɲɔgɔnna baw u ni Falilu de bɛ baara kɛ Falilu mana cɛ fini vɛsi gulokiba non i tɛ se ka da la mais ni kɔni nin ye Gayela ye dɛ mais n y'o san ne dɛ y'o san dɛ ni Gayela ka denmisɛnninw tigɛ ma ka gɛlɛn kojugu ka bazin san Abougar la walayi Abougar ni o Samba bɛ yen n'u ye nin mɛn sinon Abougar bɛ yen ne tɛ bazin san n'o tɛ Falilu Couture de ye nin kala sinon ne dun mana don suba kɔnɔ sa jɔwɛrɛ min bɛ yen i b'a dɔn o bɛ bazin diya ye ma jɔ sama don suba kɔnɔ Gayela tigɛmakɛla fura de ka denmisɛnnin ninnu na olu kɔni i b'i yɛrɛ faga Gani n'a ye foli d'olu ma an bɛ foli di an filɛbaa bɛɛ ma Gani ka maliyɛn caman ni musomanw fo k'a f'u ye ko Boumabel ɲɛ gɔnnen don wagati in na Ala kɛn bɛ ka anw activiste ni vidéoman garisɛgɛ don plaintes la an kɔni dugu mana jɛ an bɛ gendarmerie ni policiers de bɔ ɲɔgɔn na an bɛ taa kuncɛ tribunal la Ala k'a nɔgɔya o de kelen bɛ ka an tunu nin wagati in na Gani an b'o boli de la Gani k'i yɛrɛ fo i ka wulikajɔ ani ka cɛsiri la Gani ka fɛn min ye an ka président ba ye colonel Assimi Goïta bi le nouveau Poutine de l'Afrique Achucha ayi kana fɔ Assimi b'a fɔ ko Achucha voilà Achuch donc mɛ min f'a ye oui hali kunu Poutine ye kuma dɔ f'a ye mais a m'o tuté dɛ a m'o tuté a m'o kelen fɔ dɛ Achucha Poutine Achu welela kunu oui ka kuma dɔ f'a ye Sadio Kamara bɛ Russie la u ye fɛn dɔw fɔ ɲɔgɔn ye o ma bɔ kɛnɛma fɔlɔ ayi n ko Poutine bɛ yɛlɛ ni mɔgɔ fila de y'a wele jɔnni jɔn a fɔlɔfɔlɔ ye Achuti ye awɔ voilà a filanan o tɛ si ye Poutine sɔgɔ ka ɲa kumunen dɔ ko a ka yɛlɛ ɲinɛ san laban in na Russie yɛrɛ ko n'i ye RT Media lajɛ u ka chaîne ni Poutine ka sourire kɛ o kɛra ni Assimi ka fɛn tellement que Assimi ko ka d'a ye quoi non mais surtout i b'a dɔn min ye Assimi diya ye cɛ b'a cɛ ɲɔgɔn fɛ ni Assimi ye cɛ farin ko mɛn dɔrɔn et puis ni Assimi ye communiqué ka tubabu gosi ni tubabu yɛrɛ daminɛ ka to ka Russie wele ka na ni minɛn di non on n'est pas d'accord on est des puissances o de bɛ Poutine c'est vrai Assimi ka to ka Français gosi ka to ka Poutine wele ka na ni minɛn di Poutine bɛ yɛlɛ o de la a bɛ yɛlɛ o la a b'a fɔ cɛ ko non ko a tutu vraiment donc a bɛ fɛ ka Assimi ɲɔgɔnna caman de dilan i ma ye u ka 10e conférence min kɛra Russie la Poutine caman quoi Sadio discours min kɛra y'a non Sadio ta kabako discours 3 comportement fɔlɔ k'a yira k'a fɔ ko ko dɔ bɛ yen k'o banna filanan k'a yira k'a fɔ ko dɛsɛbagatɔw yera k'a yira ko Faransi n'a ɲɔgɔnnaw ye dɛsɛbagatɔw de ye sabanan Russie y'an ka partenaire de ye 100% Gani 2023 dugu o dugu i ni Russie don bɛɛ t'i bolonɔ bila papier la a banna 2023 bɛɛ bɛ taa ta bolonɔ bila la Russie fɛnɛ kan ka de da a tutu ninnu ye koyi cogo di coup d'état kelen Russie ka ambassadeur yɛlɛnna ka taa Kuluba caméra jɔra kan mais aw si ma ye ne ma ye tiɲɛ yɛrɛ la ne ma ye non caméra kuma kan Gani ye kuma kelen de fɔ ne cɛ jama dɔ kɔrɔ tɛ dɛ bon a ye kuma kelen de f'u ye a ko san 1968 ko Mali ye Russie janfa 2019 Mali ye Russie janfa a ko a garababa caman surtout ayi sagi ni yɔrɔ ayi Jabate bɛ nin yɔrɔ kɔrɔ dɔn ayi saga ni yɔrɔ ka non ayi tɛna c'est à dire 1960 an y'u janfa 2019 an y'u janfa wallahi Poutine mun de fɔ kuma ayi non Jabate bɛ ne ye min fɔ Jabate b'a kɔrɔ dɔn Jabate b'a f'i ye a ko n'a y'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ ko Russie tɛ bila ko kelen na dɛ janfa ko y'a to minnu b'a fɔ ko base ni fɛn Russie ni Mali bɛ tan de quoi oui aw t'a dɔn quoi oui Gani ni Russie bɛ minɛn livrer ma i yɛrɛ bɛ transport bɔ mais Russie b'a ka carte de ta Antonov de ta ka Mali niyɔrɔ k'a kɔnɔ ka n'a jigin fo Mali yɛrɛ fɛ mais frappe minnu kɛra na an bɛna da don a la livraison domestique a ye mun f'u ye n ko quand le Mali a porté plainte n ko a ye Russie de citer comme témoin oui donc Nations Unies y'a ye k'a fɔ donc u bɛna baara kɛ ni Russie ka GPS de Faransi b'a ban o de ma k'o de tɛ kɛ donc cela veut dire que Mali ko prévu tɛ basi dɛ comme u y'a yira k'a fɔ Mali tɛ se parce que Mali tɛ puissance ye Mali ko problème t'a la satellite b'ale bolo a y'a fɛn na fɛn da n'o coordonnées GPS Américains ni Russie ko baara de olu de bɛ GPS dɔn baara bɛɛ bɛ yen Gani y'u den ka donni min kɛ marifa jiginna yɔrɔ min na n b'a bɛɛ ɲɛf'i ɲɛna Gani n'an donna émission kɔnɔ. Ayi bi an bɛ nin bɛɛ banna de pewu
kabila ala ka diɲɛ dan ala ma ni lebu ɲɔgɔnna dan tubabu kan kabila ala ka diɲɛ tubabu ma malo ta fɔlɔ mais est-ce que n ko faransi kɔnɔna sumalen bɛ bi i b'a fɔ jisuma est-ce que mɔgɔ bɛ politique dɔ ka ni militaire ninnu mais ko ni bɛ ka min ɲɛ filɛ n ko u bɛ tâche diplomatique de kɛ k'i su k'i bila i yɛrɛ la ninnu bɛ politique dɔn yani u ye faransi gɛn ni faransi yɛrɛ ka erreur de u faransi dɔ ma bɔ faransi ma ko taa a si ma kɛ mankan ye f'u k'a bila yɛrɛ la sabu ka kɛ fɔ n'i ye mɔgɔ sama dɔrɔn k'a bila mɔgɔ denmisɛnninw pɔn ko tɔntɔn manani k'a bara dɔrɔn k'a bali i yɛrɛ la i yɛrɛ de b'i yɛrɛ fɛ et c'est ça la diplomatie n ko Ablaye Diop c'est un vrai diplomate Mali ka force de dɔwɛrɛ koyi on a un bon premier ministre on a quand même une bonne diplomatie et avec encore des secteurs militaires des vrais militaires n'i ye nin souveraineté saba minɛ même jamana constitution na nin saba de bɛ fɛ dans le domaine de la communication kana ɲinɛ an fana kɔ dɛ non mais min ye f'i ye an bɛ min na kabako don dɛ mais min ye f'i ye oui o ye ala b'o sara an ye o to yen mɔgɔ t'i yɛrɛ ka ɲuman fɔ Gandi taa ni baara ye Bubu boisson énergétique Iber ale min an ka dɔn an ka sigikun kɔnɔna la an y'o de fɔ ko ni an sigira nin kana in kan cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw u b'u ka baara bɛɛ de bila mun bɛ misiriw kɔnɔ zawiya kɔnɔna la fo ka taa se église kɔnɔna ma mun bɛ awa butigi kɔnɔ mun bɛ sugu kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen de b'i ka baara bila ko ninnu bɛ na sigi u bɛ na kuma faso ko kuma kan o de kama n y'a fɔ k'a fɔ n ko kuma dɔw bɛ yen olu bɛnnen tɛ anw da plateau sanfɛ ka sabu kɛ maabaw bɛ ka an lamɛn maa kodɔnnaw bɛ ka an lamɛn ani maa lafaamuyalenw Bubu an sigikun fɔlɔ o ye an ka colonel dɔ bɛ yen ni an b'ale wele colonel Abdoulaye Maïga ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation porte-parole du gouvernement don kunu an ye communiqué ye an ka hors thème na k'a fɔ ko a kɛra awa premier ministre fana par intérim ko ka sabu kɛ an ka premier ministre n'o ye docteur Sogel Kogala Maïga ye k'a fari mandala doni Bubu bɛ se ka mun de fɔ Sogel ka banako la fo kana se Ablaye ka intérim ma Gani i filila kuma la bana tɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ don i m'a mɛn communiqué foyi da ko bana Bubu an ka dugawu k'a ye Gandi hali mɔgɔ bɛ bana in kɛnɛbagatɔ ye kuma tɛ o kuma na mɔgɔ min k'i sɛgɛnnafiɲɛ bɔ Sogel ye san 2 de kɛ a bɛ wulikajɔ la san fɔlɔ a bɛ wulikajɔ la a b'a la ka tension dɔgɔya a ye san 2nan kɛ a yɛrɛ bɛ premier ministre ya la a ma nɔgɔn koyi ka san 2 kɛ cogo di a ye san fɔlɔ kɛ a ka tension ɲini a ye san 2nan kɛ premier ministre don donc ça fait 24 mois a y'o de kɛ d'affilée a ye dɔ in bɛɛ kɛ a yɛrɛ ka kuma min sɔrɔ a la communauté stratégique bɔra ka communiqué belebele de kɛ an ko an ma sɔn a bɔra o la bi a yɛrɛ ye premier ministre ye donc a ka jugu mɔgɔ ma quoi oui 2 ans Sogel b'a a senkun kan donc aw ɲɛ b'a la premier ministre dɔ tɛ yanni premier ministre cɛ a ye wulikajɔba de kɛ bɛɛ kun taara ka Sogel kelen de to yen mais ne bɛ Asimi féliciter yɔrɔ dɔ la Asimi ko de kɛ o diyara ne ye kojugu o ye mun ye a ma sɔn ka civil bila primature la civil ye mais ne y'a f'i ye n'a tun ye civil bila yen walahi ni ala n'a ta cɛ mɔgɔ jugu ninnu tun bɛ tila ka labɛn wɛrɛ kɛ tugun ka tila ka taa u ye ɲɔgɔn Sogel la dɛ u b'a intérim kɔnɔna la u tun bɛ baara bɛɛ gɛlɛya o tigi u bɛ fana bɛ repos la sisan Sogel taara repos la u bɛ repos la sisan n bɛ min ɲɛfin na min bilala a place la nin a plus kunna au-delà du domaine militaire lui c'est au-delà du maintenant de l'armée c'est un vrai diplomate non Ablaye ale tun bɛ Mali représenté CEDEAO la Ablaye Maïga ye kana filɛ tan dɛ maa min don a kalannen don a bɛ ko dɔn mais Gani o b'ale de wele ko Ablaye Maïga porte-parole dit je répète dis je répète oui mais mon numéro Facebook sanfɛ je répète je répète colonel je répète je répète Gani hali n'a bɛ i ci ka taa ka ci la a b'a fɔ je répète a bɛ siran yɛrɛ min fili de ɲɛ quoi fɛ non a ye Gani kɛ fɛn fɛn kɛ a bɛ ala ka chauffeur b'o don a la wallahi même mɔgɔ mun commandement a ye minnu commandé a b'a f'i ɲɛna n'a bɛ kuma tanki la a b'a fɔ je répète tant ko je répète ça veut quoi je répète jora la fo ka kɛ a yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sa bon hali ni makɔrɔn gosi a b'a répéter mais Francis gɛnni min kɛra a communiqué fɛn fɛn kalan contre la présence des forces françaises a ye nin min de fɔ a bɛɛ la a bɛ segin a bɛɛ ka siɲɛ 3 je répète sigilen ka ca a kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ tellement que a b'a dɔn ko tubabu ye kalabanci ye tubabu kana taa kumakan yɛlɛma oui n'a danna kelen ma Facebook la u b'o yɔrɔnin tigɛ n'i ye fɔlɔ tigɛ ni je répète nana i tɛ se k'o bɛɛ tigɛ non i tɛ se k'o bɛɛ tigɛ i tɛ se k'o bɛɛ tigɛ vraiment k'a fɔ k'a félicitation ni an bɛ dugawu de kɛ ala ka Sogel ɲuman kɛnɛ a ka segin ala ka Sogel ɲuman lafiya a ka segin ka na Gani kana to ka bana fɔ bana tɛ dɛ a bɛ sɛgɛnnafiɲɛ bɔ de la mais ko ala ka a ɲuman n k'i ma ko astafurulayi sinon de a bɛɛ de kɛlɛ dɛ n ka astafurulayi n b'a dɔn n'i y'a faamuya a bɛ sɛgɛnnafiɲɛ bɔ de la oui donc a kan ka segin ka na repos forcé Asimi ye nin baara min kɛ a ye
fɛn min ye Sadio Kamara Oui. ale tun bɛ taama la ŋaniyaw bɛɛ kun taara k'a k'ale de parce que défense ni primature ka surun ɲɔgɔn na Oui, oui, donc oui, a oui. kun y'a ŋaniya ko de Oui, oui. Sadio seginnen kɔfɛ Sadio y'a yira k'a fɔ baara min b'ale bolo baara in ka girin a tɛ se ka sigi yanni Risila tɛ a ka voyage ale ka yanni Risila bɛɛ b'a dɔn c'est Oui. des milliers de kilomètres Oui. o tɛ baasi yɛrɛ ye dɛ défense k'a daminɛ sɔgɔma fo ka taa bila su la Oui. Sadio est à l'écoute Oui. a bɛ ka yɔrɔw lajɛ a bɛ ka renseignement ta ni état major bɛ contacter la a a ma bɛ ka nɔgɔn, fɛnw fara ɲɔgɔn kan a ma a bɛ ka nɔgɔn sɛgɛn o de y'a wallahi. to fɛn min ye Oui. je répète u y'ale bila yen vraiment nin diyara n ye kojugu Gani nin ye kunnawolo de ye Oui. vraiment k'a fɔ Assimi ye ko le choix est tellement cohérent ko maliden bɛɛ bɛ tɛgɛrɛ fɔ n na an bɛ dugawu kɛ an fa ani an ka docteur n'o o ye Choguel Kogala Mayiga ye ala k'a sɛgɛnnafiɲɛ bɔ joona joona a ka segin ka na baara in ka girin baara in ka bon Choguel u b'a fɔ cogo min na a dɔnbagalajɛw a ma kɛ ɲɛna k'a bɛ mɔgɔw reçoit sɔgɔma fo su a dun bɛ san 64 la Choguel an bɛ se k'a fɔ o jangaro dɔɔnin b'a la mais alhamdulilayi an ye kibaruya mun sɔrɔ n bɛ segin a kan an ye kibaruya mun sɔrɔ Facebook kuma man di an ye kibaruya mun sɔrɔ kuma man di dɛ ko ka n'ala sɔnna ma ko fari ka wusa docteur de y'a imposé ko ka 10 jours fara fɛn min ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ in kan vraiment an bɛ foli kɛ nin diyara an ye min bilala a place la an bɛ dugawu kɛ ala ka baara nɔgɔya fɛnɛ nka ni n'an bɛ transition soutenir an ka fara wulimali ma jamana baara tɛ yugu ye quoi i ni dɔ ta i b'o bila i b'o to ka dɔ wɛrɛ ta donc ni démission kun ye solution ye politicien min kun bɛ ka min fɔ Assimi ye a ka bɔ yen nin ka bɔ yen nin ka bɔ yen i bɛ ka ye premier ministre 5 de falen si ma ɲɛnabɔ donc ni mɔgɔ kelen ninnu de b'a fa ye parce que u tɛ dɔrɔn dɔn quoi u t'i mɔgɔ dɛmɛ u tɛ fara i kan u t'i accompagner u bɛ fɛn fɛn f'i ɲɛna a ye nin bɔ yen olu ka intérêt bɛ sɔrɔ cogo o cogo intérêt bɛ sɔrɔ u mɔgɔ foyi tɛ fɛn na intérêt bɛ sɔrɔ k'a cogo f'u ɲɛna ni démission kun ye solution ye IBK ye premier ministre 5 de falen olu ka IBK ye premier ministre 5 de falen an ka IBK kɔrɔ donc k'a fɔ an ka bɔ démission kɔnɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ baara in na baara bɛ se ka ɲɛ baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na ni min bɛ min jɛ min b'o dɔn o kɛ k'o dafa ne bolo o de bɛ se ka Mali ɲuman da an ma o de bɛ se ka Mali kunnawololen da an ma ala sago i sago Maliyɛnw an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye aw bɛɛ bɔra ka les grandes révélations de Boun Mabel Diawara a ye min fɔ docteur Choguel Kogala Mayiga a ka ko la sisan aw bɔra ka mɛn k'a fɔ ko a sɛgɛnnen dɔ dɔɔnin ka sabu kɛ san 2 jate a bɛ baara la a bɛ wulikajɔ la a si dun sera yɔrɔ min na bi san 60 ani dɔɔnin a sɛgɛnnen dɔ ko a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ de la donc n'a fɔra k'a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la mun bɛ k'a fɔ ko a man kɛnɛ ko a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ de la an b'a ɲini ala fɛ ala ka se k'a to a sɛgɛnnafiɲɛ ka se ka bɔ teliya la joona min bɛ se k'a to a bɛ na faso in baara a bɛ na a daminɛ joona min ye je répète fana ye n'o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye jamana kɔnɔden bɛɛ bɛ a ka fasoden ɲumanya dɔn jamana kɔnɔden bɛɛ bɛ Abdoulaye Mayiga ka wulikajɔ dɔn a bɛ baara min na sisan yanni Choguel ka segin a yɛrɛ ma n b'a dɔn an ka laɲini ye min ye an ka miirina ye min ye Choguel tun bɛ sira min kan n b'a dɔn a bɛ baara kɛ n'o sira ye nin b'a to an bɛ don awa an ka deuxième thème kɔnɔ an ka deuxième thème tɛ dɔwɛrɛ ye Mali ye ONU saisi u ye ONU saisi kun jumɛn de la k'a fɔ ko Faransi olu y'a jateminɛ Faransi tun bɛ yan waati min na k'a tun bɛ renseignement kunnafoni k'a tun bɛ kunnafoni ta k'a di awa terroristes ma en même temps k'a tun bɛ kɛlɛkɛminɛn fana ta k'a di terroristes ma ko awa diɲɛma ka a jateminɛ Faransi ni min ka kan o ka da Faransi kan an b'a fɔ k'a fɔ ko Mali marabagaw ko dalu jɛlen b'u bolo u ma deli ka kɛlɛ foyi kɛ Mali in kɔnɔla la depuis u nana ka se bi ma k'u ma kɛlɛ min gagné parce que u bɛ ka kɛlɛ fɛn fɛn kɛ u bɛ ka bɛɛ lajɛlen kɛ ni jamana kɔnɔdenw ka hakilina ni jamana kɔnɔdenw ka miirina de Bubu e ka yeta ye jumɛn ye nin na Gani ne ka yeta tɛ dɔwɛrɛ ye nin na ala ye dibi fara ka bɔ ani mɔgɔ jugu ni ɲɔgɔn cɛ ala ye u ka maloya jɔ u la Gani nin ye population bɛɛ ka tare ye même on devait s'attendre à un communiqué de la part de la classe politique pour encourager le gouvernement Gani n'an ye kɛlɛ ta k'a lajɛ mɔgɔw bɛ kɛlɛ kɛ min ye kɛlɛ to ye dɛ kɛlɛ ye de i k'i fagabaga dɔn Gani ni kɛlɛ min ka jugu ni kɛlɛ bɛɛ ye min nana i dɛmɛ o de ɲagaminen bɛ i la bi Faransi de bɛ se ka terrorisme kɛlɛ ka terroriste da f'i ye k'a f'i ɲɛna ko terroriste bɛ mɔgɔ 100 la ka tila k'a f'i ɲɛna k'a bɛ mɔgɔ 1000 na ka tila k'a f'i ɲɛna ko non ko terroriste kɛra mɔgɔ 3000 ye n t'a dɔn a bɛ jate kɛ cogo o cogo donc a b'u dilan ale de b'u dilan a b'u dɔn ale de b'u dɔn Faransi de bɛ terroriste ɲuman ni terroriste jugu dɔn les bons et les mauvais terroristes u b'a fɔ minɛ u b'a fɔ ale de b'a dɔn donc fɛn min ye nin baara kelen ye Gani ala ye an ka makɔrɔsiw ala y'u kunnawolo bi minnu sara Faransi bolo den minnu bɛ ka kuma bi n'u bɛ la k'a fɔ ko wayi ko anw de bɛ k'an ban Faransi bolo depuis ala ka Mali fura damada depuis an bɛ Sudan na anw bɛnbakɛw ma sɔn tubabu
Oui. A ma daminɛ anw na quoi n'a y'i diya Gandhi a kɛ n'a m'i diya a to yen Gandhi mina cɛba dɔ tɔgɔ f'i ye bi i ka t'o la u b'a wele ko Sékou Cissé tubabuw y'a minɛ en 1917 Gandhi u y'a minɛ en 1917 kaso tɛ a ma min kɛ tubabu bolo ka taa don dugu jukɔrɔ ka tila ka bɔ n'a ka taa don kaso la Maroc Gandhi ka tila ka taa ɲanama jɔ k'a faga en 1945 Gandhi ne cɛkɔrɔba filanan tɔgɔ fina o ka so filɛ Amdalayi Badiara fanfɛla in na u b'ale wele ko Sékou Garan Kuyate Gandhi a ye taa maabaw ɲini a k'u dɔn Gandhi tubabuw y'ale minɛ a ma dɔwɛrɛ kɛ foyi k'a ye o kumana farafinw ka hakɛ ɲini Faransi k'a jɔ k'a nɛn sama k'a tigɛ ka bɔ a da ninnu de bɛna droit de l'homme fɔ an ye bi Gandhi ɲɔgɔnna mara la bɛɛ tubu an ka kɛlɛmasa dɔ tun bɛ ko Sibiri Gandhi i b'a k'a fɔ ale ka turupu 9000 morts sɔgɔmada kelen tubabuw y'o faga anw bɛnbakɛw la n'an sɔnna tubabuw ma bilahi makɔrɔsiw b'an danga k'a banna an bɔra minnu na u y'olu faga olu jɛra ni saya ye Gandhi n'i ye o kumana Lobo Sabusele ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye Sabusele mankan na k'a daminɛ depuis le 22 septembre 1878 Gandhi ninnu ye fagali da anw ka maaw kan maa 3000 o de nin tora la Ɲamuru Sisoko ale mun tun ka kɛlɛ dirige bi Ala y'o bɔnnaw de la na anw Gandhi o de y'a to ne b'a f'i ɲɛna Asimi échoué cogo foyi tɛ Asimi na Ala t'a kɔfɛ munna Gandhi min hakili lajigi taa maakɔrɔw ɲininka Musa Kaloga ministre dɔ tun bɛ yen ko Kisiman Dungara fɛnɛ tun bɛ bɔ Nara Sadio Kamara bɛ bɔ Nara Kisiman Dungara fɛnɛ de tun bɛ taa Irifila ta ka taa minɛnw ɲini ka na di Musa ma o de ye Musa bila ka plus de 40-21 k'o sɔrɔ Sadio bɛ ka min ɲɔgɔnna kɛ dɛ Kisiman fɛnɛ tun bɛ ɲɔgɔnna de kɛ a fɛnɛ nara ka de Sadio ka fasantogo min na fɛnɛ bɛ ten san 60 makɔrɔsiw bɛ wuli k'u jɔ ayi non bon nin ye Kisiman yɛlɛmalen ni nalen sisan Sambo fina bi de i tɛ ko dɔn makɔrɔw ɲini k'a dɔw la Ala à chaque cinquantenaire Ala bɛ maɲuman su bɛ don fɛn dɔ la ka na bubu Sambo fina dɛ bɛɛ b'a fɛ ka fɔ ko i bɛ ka Sadio kɛ mɔgɔ min ye ka na Sadio ko ye Sadio ɲini ka Sadio dɔn Kisiman de nalen filɛ Kisiman tɛ kuma Sadio tɛ kuma Kisiman cɛ fasa ye Sadio ye cɛ fasa ye Kisiman tun ye ministre de l'intérieur de ye k'a sɔrɔ Sadio ye défensier Kisiman yɛrɛ ye défensier ya kɛ Kisiman de fɛnɛ filɛ ka Musa tɛgɛ ta k'a don Richiw bolo ne de bɛ k'o ɲɛfina Gandhi mais ka jate mɔgɔ b'a jate Gandhi n b'a f'i ɲɛna e tɛ jateminɛ kɛ na san 60 san 50 san 100 san 50 san 50 san 100 san 100 i mana kɛ halala ye k'i ka jamana kanu ou bien i kɛra halala ka du kɔnɔ Ala b'i ɲɔgɔnna dɔ wolo du kelen kɔnɔ Ala b'a kɛ san 50 a b'a kɛ san 100 i b'i hakili sinon Sadio bilama kɔni nka Afrique bɛɛ de bɛ ka kuma ni bon ne ka min ɲɛf'i ɲɛna a ye discours mun kalan nansara la Kisiman fɛnɛ ni ɲɔgɔnna de kalan en 1974 cɛ bubu ka jateminɛ ka bon koyi Gandhi mun ye cɛ in ta k'a lajɛ ne ye san transition in na Gandhi billahi dans un an i b'i kali i b'a mɛn de ko nin tun ye Mali jugu ye nin tun ye Mali jugu ye mais i ɲɛ tɛ da Mali jugu kan tugun duwawu de tɛbɛ duwawu waati de selen filɛ nin non ala ka c'est une équipe qui est là a kana Gandhi ni cɛ o cɛ y'i bila i ka bɔ transition kɔ i bɛ malo i ɲɛ la fo k'i sa i ma deli ka maloya min sɔrɔ bon fiɲɛ cɛ si ka manamanakan ka n'i bila ka bɔ ninnu ninnu ye makɔrɔsiw hakilina de bɛ ninnu na dɛ ninnu ti mɔgɔ gansanw ye quoi ninnu yiri ka ninnu dɔn ça c'est bien i bɛ ka min fɔ Sadio ta kɔni kɛ na tiɲɛ yɛrɛ la mais ne ka taa makɔrɔ ko Kisiman tun ye jɔn ye Kisiman Charles Sama Sissoko Karim Dambélé mais ka histoire de f'i ye dɛ promotion kelen de 1964 EMIA la a bɛ fɔ nin de ma ko promotion Sunjata Musa Kaloga de tun ye ninnu ka instructeur ye ninnu de ye coup d'état kɛ en 68 Gandhi a bɛ taa ne koyi a bɛ taa ne dɛ ni kana kɛ baasi ye dɛ a bɛ taa yɛrɛ de ni y'a fɔ cogoya yɛrɛ de e y'o ye boisson b'i bolo k'a di mɔgɔ ma a bɛ taa ne o an ka taa ni kuma ye donc Gandhi n bɛ min f'i ye n'i ma se ka histoire dɔn maakɔrɔw bolo ni jeune ninnu suit i ka ninnu ka taabolo i ka tugu ninnu ka taabolo kɔ Gandhi i tɛ foyi sɔrɔ la ni kunkolo tɛ Sadio bi i ye ɲininka question min na plainte la donna plainte tɛ an ye ONU saisi Gandhi fɛn dɔ kɛra e m'a jateminɛ mais ne bɛna ɲɛfɔ e ɲɛna e k'a jateminɛ o jumɛn ne bɔra a pan ni e hakili kan o jumɛn Mali faamaw ma sɔn ka ONU saisi abada fo Macky Sall nalen kɔfɛ oui i b'a kun dɔn ayi Faransi tun b'a fɔ ko non ko ce pouvoir là n'est pas légitime CEDEAO tun b'a fɔ k'ale ma jɛn ni Assimi ka le 24 o bɛɛ nin fɔ CEDEAO y'a fɔ Faransi y'a fɔ Union africaine y'a fɔ bɛɛ CEDEAO tun b'a fɔ ani ko ma jɛn ni Assimi ka 24 mois ko donc Assimi n'est pas un président souverain ka fɔ a bɛ ONU saisi
selon l'article 51 des chartes de l'ONU, Oui. parce qu'il y a jamana ne bɛ positionné n'a bɛ légitimité de défense kɔnɔna la k'a bɛ se ka ONU saisi ça fait la conseil de sécurité saisi walasa k'a yɛrɛ ni na ka na Gani kuma min na an ye est-ce que b'a kalama book sɔrɔ book M123 sɔrɔ n'o ye missile anti-défense et missile défensif et anti-missile dɔ ye système de défense aérien de don Gani Mali y'o sɔrɔ kuma min na Mali ka sɔrɔ ka bɔ Faransi ma k'i ni yɛlɛ ko n b'i gosi Ni yɛlɛ n b'i gosi n'i ye communiqué in duguma lajɛ Mali b'a fɔ ko ni Faransi y'a kɛ tugun donc ce qui veut dire que Mali tun bɛ ka Faransi to yan'a k'a gosi minɛ de sɔrɔ a gosi minɛ m'an bolo o banna n'an bɛ don an ka thème la Gani o banna no Faransi gosi minɛ m'an bolo i bɛ Ablaye ka communiqué lajɛ a b'a fɔ k'a b'a ɲini commission diplomatique consulaire bɛɛ fɛ maa o maa ambassadeur o jamana ka lasigiden bɛ fan o fan k'i ka lettre in di i bɛ dugu minɛ k'a d'o président ma k'a kɛ seere ni Faransi ka avion y'a nunguni nabɔ k'a b'a jigin cɛ n'o b'u cɛ ninnu b'a fɛ ka Faransi ka ko ban dɛ Gani a banna o Faransi gɛnna hali bɛɛ ka cɛ ko b'a fɛ ka Faransi fɛngɛ Gani a banna o Faransi ka fɛn bɛɛ gɛnna ambassadeur gɛnna Faransi média gɛnna force française n'o ye Barkhane o gɛnna mais hali bi bon Gani nin de ye ne bɛ kuma dɔ f'i ɲɛna mɔgɔw y'a kɛ yɛlɛko ye ne ma mɔgɔw jaabi n ko Mali b'a ka wari créer ni Mali tun y'a ka wari créer ka Faransi armée to yan u tun bɛ fɛn kana ma sigi ni min ye la souveraineté d'abord la doctrine de la souveraineté a bɛ daminɛ souveraineté monétaire de la oui mais ni insécurité b'i fɛ yen i bɛ taa souveraineté politique la fɔlɔ i ka politique ka k'i yɛrɛ de bolo Faransi gɛncogo mun filɛ nin i bɛ Assimi lajɛ nin wagati laban in kɔnɔna la i bɛ Mali wariko tatɔ ye sisan sisan mais ale tɛ kuma o ale tɛ kuma non nin y'a ko nɔgɔyalen de Gadi Mali wariko nin y'i ka monétaire nin y'a n'a tun ye nin kɛ ni Barkhane tun ma France phobie la don an ka jamana kɔnɔ k'a fɔ ma tu Barkhane tun bɛ Gawo fa phobie la bon a banna ka ban kuma tɛ yen mais baara bɛ ka kɛ kuma banna o de tun Maliɲɛnw ma fɔ k'an ka wariko bɛ cogo di ne ma kuma parce que n b'a dɔn kana fɛn fɔ mɔgɔw filɛ n b'a dɔn fɛn min bɛ sen na a bɛ fɛ ka mɔgɔ juguw bɔ an sen na u ye ɲɔgɔn de kɛ Guinée oui Guinéenw ka indépendance ta 58 entre 58 et 60 u taara Guinée kun fɔ phobie la tan anw bɛ français dɔ ko fɔ érigé bɛ français dɔ k'a tɛgɛ ci bon sisan i bɛ question monétaire daminɛtɔ ye sisan wari kumaw i b'o fana wulitɔ ye san ni kalo wɔɔrɔ laban ninnu kɔnɔ i bɛna ye sisan Mali i bɛna wari ko in sisan de bɛ ka wari habillage ni a fɛnw ni est-ce que b'a kalama a giriya kow ni fɛnw i b'a kuma daminɛtɔ ye sisan donc communiqué min kɛra Assimi ye Macky Sall kɔnɔ a kan na bari sabula n'i y'a mɛn Assimi ye président ni président tɛ ni Union africaine yɛrɛ président ye reconnu a ma ban wa o ye président ko o y'a kuma bannen o y'a kuma bannen n'a kuma institution dɔ kɔnɔ institution international dɔ kɔnɔ ou bien sous régional dɔ kɔnɔ ka na Assimi ye reconnu CEDEAO tun bɛ tila k'a fɔ ko non k'olu ma jɛn ni Assimi ka 24 mois ka tila ka lettre mun kɛra k'a fɔ ko non ko vraiment juridiquement k'a tɛ se k'a saisir ko parce que ko oui le pouvoir est illégitime et illégal merci Gani oui o de y'a to Ablaye Diop ka diplomatie la an ka mɔgɔw kunkolo ka ɲi Macky Sall nana Macky Sall bolo k'a ye jeu kɛ Mali la ja Mali de ye jeu kɛ Macky Sall a yɛrɛ cɔrɔn Macky Sall nana kuma min na dɔrɔn a nana anw légitimer n k'a banna e ka taa e jara ka i ka sira an t'i ka sira ta tugun i nana deli min na a tɛ di mais cɛ b'a dɔn a yɛrɛ a ye tiɲɛ fɔ a ko vraiment ko pour que ka militaire ninnu faamu ko f'i k'u lamɛn de mais n'a tatɔ aéroport la mais n ko Macky Sall et puis a kalama Macky Sall ye discours yɔrɔ dɔ fɔ a ko yɔrɔ min na ko ka Mali remercier pour l'effort a bɛ ka effort mun kɛ dans la lutte contre le terrorisme ja CEDEAO tun b'a kalama ja cɛkɔrɔba ninnu b'a kalama ko jeunes ninnu bɛ baara la sisan cɛkɔrɔba ninnu tɛ se bugu u tɛ se la non tɛ se kana jigin cɛkɔrɔba u bɛ ka siran de o de fana bɛ dugu la n'i furakɛla Faransi siɲɛ kelen u bɛ pisi de don i la pisi awɔ pisi tɔgɔ di i ɲɛ bɛ nin politicien kɔrɔba fɛn bɛɛ la awɔ pisi de bɛ nin bɛɛ la pisi bubu ni ɲafɛ non pisi à la télémédecine na pisi bɛ yen sa Gani n'u y'a k'i la cɛ kana bezi wɛrɛ daminɛ sɛbɛnni Gani ne mɔgɔ tɛ mɔgɔ bezi la sa n bɛ ka kuma de f'i ye ni cɛkɔrɔba in bɛɛ Afirika du ye fo k'a faga oui mais Gani n'i furakɛla Faransi siɲɛ kelen n'a y'o jate o bɛ ka bana na wuli cogo di non n t'o f'i ye o de y'a to nin président cɛkɔrɔba ninnu filɛ nin ye u bɛ Faransi ka baara kɛ hali n'a man d'u ye hali n'a se t'u ye hali n'a se t'u ye parce que pisi b'u la a bɛɛ pisi de b'a bɛɛ la i furakɛra i b'a ye k'a fɔ i malati de b'u bolo n'i y'i kuma cɛ fana k'i wele ten kɔrɔ k'i ka bana in k'i hakili b'a la n'i ko wa ko i tɛ i ta ka ci kɛ joona n'o tɛ o b'a la wuli sa c'est fini non kabako don donc Gani kana ni hali politicien ba minnu bɛ yan nɔ k'a fɔ k'u bɛ kɛlɛ kɛ farafinna kɔnɔna la kana jigin a mɔgɔ si la a si se t'a la an k'o to yen u to yen u tɛ se u to yen misali ye mun ye parce que tubabu filɛ nin ni tubabu jɛra e bolo kɛ ka kɛ kun tubabu bɛ sini lajɛ ni k'i b'i ban don min na
Oui. To bi nyati o doni. Oui. O da to an grande personnalité ben nous min faga. Ou bo sila tunu. Dora teo. C'est pour ça on dit que la France est un état génocidaire. Abe sila sa de abe ma sila tunu ni. France be ma sila tunu ni. Gani. Anga alaba mouvement. Anga activisme de ce comment la fois ta doyen Espagne. Ayo dabla. Anga doyen. Aïe. Bon. Doyen Espagne. Gani imami fonya. Donc de Espagne. Même il est fina. Ala te sunoko nous me laba be klaka eseba ka jeme fo nous me klaka fe on reke to buye ima sigidi mi. Discours banam. Discours ban no yoko kuma ba on de bolo. Na kuma ba on de bolo. Oui, yo de fo kuma ba on de bolo. Il y kuma be fo yi mun kalama ye kuma kon. Kuma temblé. Donc ana dia anga politicien nuna. Oui. Gani tobu teta tobu cité mi na choueli ke. Ibe choueli de ke tobu ni de me choueli de là. Oui. Ni e tobu ma mina to soro Assimina parce que Assimi n'a pas encore volé comme il le faut. En haut de la loi tout bolo. Loyauté et honnêteté. Merci. Oui. Gani tobu biti i deme to tsam ko fe choueli de be choueli de ke tobu ti de me choueli. Obi bi ka choueli fin kalpa là. Oui. Aba ko ka to al nyonche. Tobu de ke. Donc aujourd'hui ani accusation ta ka français saisi. La Russie o est serré, Chine o est serré. O ka satellite ulu blanga boloka. Ka référence be bola. Gani u dona to mina u ya nyefo. Gani pisi abandonné munu be. U be balisi de ke pisi nununa. Ka lampani trochi. Ça va mon fem menmene quoi. U bo de ke baliser pisi dagolo la. Gani avion be jigin pisi abandonné no kan ka déchargement ka yele. C'est pour ça le Mali a dit que Koube Mturusu équipé. Gani, Mali a dangana soro kaye kapo. Eliko snook, nous eliko jamjanye, il va parler eliko jamjanye. Oui, madame. Eliko français. Madame. Gani, ou nana kana koli jigi, ou be koli jigi. Ka corne GPS ke koli la. Nous corne GPS ke koli la, ou be ka corne ndi Turusu ma. O da to ini Turusu be baroke, ini do be baroke bi ko do do ta ta marfa ta ko na kani fa ka ta marfa blano la. Donc Mali arrangement pelabo. Ka be fara ñonga. Malien munungo ko français nga partenaire tiens bangelin flé ni tay mali koy ke kuna fol dilay ke activité ke vidéo mané ke bloquer mumbi balbi kité état malien soutenir ni ngona fo ta ka tiens domina so tiens ko nga bangena lobby bu tiens bangena lobby anu le manganda na sa mo ko français nga partenaire stratégique de wa oui un partenaire assassin oui so tiens bangena lobby de bu ala ma tiens bangi bia bangena. Qu'est-ce qui nous empêche de ne pas soutenir notre État aujourd'hui contre ces génocidaires-là? Mouni be malien kuna fo dira bali ni mimi jo na ni kuma kele fodima nettoyer netenier bi ala e sujet di malien kuna fo dira be maka débat ke ka ko français est mauvais. Donc aboka solike ka adon fina depuis le 11 janvier faut kana bla avril là avion min dona avion bana avion panton tugun Mali turko ma ko avion me ka wuli ka identifier avion identifier numéro de avion bolo au numéro te anga base kono numéro turkelen do o ka buntu français ka femi A300 kilo la Niger ki kuna gawoka e de la ka kuma fo amena de ko ka fora ka jo ka ma jo ko kanga daraye bon A300 wila ka ta déchargement ke ta tapiro sous armée gani a wila ni référence mi Mali la ka Niger pour wele tugun ko avion mi wili ni fe ka ta gawo ko avion référence jume Niger o ka le masro ka do Niger avion wele avion ka transpondeur be fa abe doni fe ya abe doni fe da be fa ni ndime nyoga be mi ate domina tete kambe kusi tete kambe kusi domina gani o domina to ese ba kalama o kla kwa premier et drone ken la wulitu kata photo ta ka kla ka foko no ko ko ngatu rusi do ini sans la coordination de l'armée malienne. Vous pensez que France est bonne? Non, t'es bonne. Bon, mais la mine fina au dato je salue aujourd'hui vraiment la décision de l'Allemagne et l'Italie. Au lieu de France qui a droit de veto, qui a amené là, ou bien qui est maintenant rogatoire. Gani! Eh non, que France ko ba. Non, France ko ba na peu. Non, peu. France a droit de veto mba bolo, Allemagne ni fait un ida fo. Au lieu de droit de veto un comptoir bolo de passer France ou de coup je ko colonie. Mon France ko yon ton madadi. Ani Allemagne. Les pays membres aïe, ça fait quoi France nana di kana Nations Unies na deuxième guerre mondiale banin ko fait. France ma guerre gagnons. Oui. France ko occuper les nido. Frappons que la France libéré pour mamina. France nana taballa ko ka droit de veto d'Allemagne. Anglais on y fait un go comme ko be di ma tuguti. Et ma foi gagne était puissance. Ako effectivement elle était puissance. Mais
fɛn dɔ b'ale bolo bɛɛ bɛ se ka balo min na o de voilà non fɛn dɔ b'ale bolo bɛɛ bɛ se ka balo min na o de o y'a sɔrɔ il avait le CFA Oui. qui est créé en 1945 o b'a bolo donc a ye ressources plan bɔ k'a da Afrique a colonie awɔ a ka colonie oui a y'a plan bɔ k'a da o tɔnɔ ma o de da y'a kɛ ni France opération kɛ a b'a yɛlɛma ka kɛ Union européenne ka opération o de y'a to a ye Barkhane yɛlɛma kɛ Takuba ye oui a ka Takuba ye mun na parce que bɛnkan de don ni n ka nafa bɔ n b'aw wele ka na bɛɛ ka na bɛɛ ka na ta bɔ bɛɛ ka na ta bɔ bɛnkan de don oui sinon CFA arrimé don CFA arrimé tɛ euro la dɛ CFA arrimé don franc français de la CFA tɛ euro dɔn yɛrɛ lié relation bɛ CFA ni franc français de ni ɲɔgɔn cɛ oui mais bi ni euro créé la CFA ko kan ka jɔ oui mais mun na parce que dirigeants de b'u bolo u kɛlen k'u dilan k'u former politiquement k'u bila u bɛ farafin sa u bɛ faransi ta k'o kɛ an bɛ b'a la donc France ka dɔrɔn veto tɛ dɔwɛrɛ dɛ c'est pas parce que la France est une puissance dans l'espace de l'Union européenne c'est faux parce que c'est la zone CEDEAO de kelen bɛ ka faransi bila k'a kɛ puissance ye wa ni faransi kuma min bɛ ka na Mali kelen bɛna faransi lasegin kɔfɛ ayi mais siga dɔ t'o la Mali ta kɔni kɛ o b'a ban de bon ne y'a f'i ye oui bi n y'a f'i ɲɛna n ko dans 3 ans 4 ans n ko i bɛ tila ka français ye ka na non baara la i ye nin kuma fɔ bu i bɛ ka nin fɔ a ka ca français bɛ ka fɛn dɔ labɛn faransi ye Oui. n b'a f'i ɲɛna ka dɛsɛ kan na la politique de l'immigration en Afrique taa document ɲini k'a lajɛ français bɛ fɛ k'u labɛn ka na balo ɲini na farafinna cɛw la an ka usine dayɛlɛ o ka taa lajɛ la politique de l'immigration en Afrique u y'a baaraw yɛrɛ labɛn ka ban il y a une bonne partie qui doit immigrer an bɛ ba tigɛ cogo min na ka kɔ tigɛ cogo min na ka ɲɔgɔn ɲani cogo min na tubabu la ala y'a latigɛ u bɛ na Gani i ye barika ni halaladen de kana i yɛrɛ sɛgɛn mais cɛya a tɛ taa muɲu kɔ a tɛ taa sabali kɔ duguman fisa ni dugu ye ko duguden de ka fisa ni duguden ye Mali furadama président ko problème de tun bɛ Mali la donc siga yɛrɛ tɔ bɛɛ sɔrɔ ma le Mali avait besoin d'une bonne équipe o de sɔrɔlen filɛ nin ye donc k'a f'i ye dɔrɔn an ye plainte min na don a bɛ abouti wa a bɛ kɛ sababu dun France b'a ka droit de veto fɛnɛ perdu parce que duti t'a la ka faransi su dɔn union CEDEAO cɛkɔrɔba damadɔ min bɛ ka faransi soutenir olu yɛrɛ bɛna galon bɔ k'a fɔ parce que Macky Sall bɔra Macky Sall yɛrɛ nimisara ale ma nin Macky Sall ka économie chutera a ka porte na marché comme il faut Macky Sall bɛ yɔrɔ min na ko bi bɛɛ b'a dɔn sisan va parler de engagement baw ta Mali de ye pays consommateur ye Mali ye dugu wɛrɛw ta ka ban Macky Sall y'a dɔn k'a fɔ ale ka pouvoir maintenant sera ka ban parce que économiquement ça n'ira plus comme il faut mais a y'a sacrifié France kama donc France ni Macky Sall ninnu bɛɛ bɛ taa jiwoyo kelen de fɛ wa i ma min don plainte in na Irisuf ka recommandation na plainte in bɛ tila ka taa wolo fo MINUSMA de la nin plainte kelen de bɛ kɛ sababu ka MINUSMA ka mission suspend parce que n'i ye France jalaki yɔrɔ min na i bɛ MINUSMA jalaki c'est des complices o de to MINUSMA jɔrɔlen don kosɛbɛ kuma bɛɛ bɛ ɲininkali kɛ plainte ko in na ko k'a bɛ ko to k'an ka bɛn a la sa bɛn tɛ yen parce que a bɛ lawa bɛ wuli ale ma oui donc Gandhi voilà un peu d'accord l'esprit de cette accusation contre l'état génocidaire français k'a yɛrɛ k'a fɔ an y'an fagabaga dɔn ni nin première victoire de l'armée malienne marifa tɛ k'i jugu ɲini parce que c'est une guerre asymétrique mais i jugu jɛmɛbaga n'i bɛ fɛ ka jɛgɛ minɛ i bɛ ji bɔ a kɔrɔ donc bi ni jugu dɛmɛbaga dɔn ni jugu fanga ba voilà a tɛna faransi bɔra MINUSMA kɔ ni ma MINUSMA faga falen ni MINUSMA fɛnɛ bɔra terroriste kɔ donc an bɛ kɛlɛ gagner ka ɲa voilà Bubu an bɛna don an ka troisième thème ba la o thème ba tɛ dɔwɛrɛ ye o ye yɛrɛ ka spécialité ye an y'a ye k'a fɔ l'avion de SAS Sukhoi 25 Bubu ko Sukhoi k'a ye opération daminɛ Sukhoi kura mun nana k'u ye opération daminɛ opération daminɛli don dɔ k'a ka première frappe Boni Ɲɔnɔ Katiba de Masina an ka cɛ k'a y'olu ka so ci dɛ semaine kɔnɔ terroriste bɛɛ kɔnɔntɔn ni dɔɔnin dɔgɔkun laban fila in kɔnɔ ko min ye les grands terroristes Abura Ongoiba n'u u b'ale wele ko Uzefa dara jeli la Sukhoi ma Bubu barangante Gani n y'a f'i ɲɛna avion in bɛ dugu min na a bɛ fɔ de ko ici repose oui n ko n'a bɛ dugu min na n ko kɛlɛ tɛ yen CEDEAO bɛɛ Sukhoi b'anw de bolo Sukhoi 27 o bɛ Algérie bolo Sukhoi 25 o bɛ Mali bolo Gani avion bɛ cette base de gosi ɲɔgɔn fɛ kabiri le 10 août France tatɔ a ye mun kɛ a ye terroriste armé plus de 500 éléments ka bɔ Soudan ka n'u la camper entre Menaka et Bourem
donc a ka baaralaban kun ye mun ye ka fɛrɛ sugu bɛɛ kɛ ka attaque multiplier dugumɔgɔw k'a fɔ ko ko France ta kuma sera ni France mana vraiment armée malienne tɛ se Gandhi o yɔrɔ bɛɛ la an ka avion de reconnaissance wulila n'o ye an ka Albatros L39 ye olu wulila ka kunnafoni bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Gandhi an ka hélico belebele minnu bɛ yen MI olu ye gosili kɛ les 10 les 11 et les 12 MI Mali kɔni kabako don bi Gandhi olu kɛlen ka gosili kɛ tuma min na an y'an t'o la o y'a sɔrɔ terroriste kilancɛ olu kun nana kun ye recrutement ba dɔ kɛ ka na ɲɔnɔ mara la ka jigin kana vers le côté sud-ouest de Boni o mɔgɔw kun bɛ yen à peu près à 200 éléments olu fana kun bɛ yen donc attaque simultanée de kun don n'u ye Burem ni Menaka ninnu gosi o temps kɔnɔna la u bɛ o kuma na ɲɔnɔ mara fana gosi ka don ɲɔgɔn na o y'a sɔrɔ tun mɔgɔ wɛrɛw b'u bolo tun olu kun kanpelen don yɔrɔ jumɛn olu kun kanpelen don fɛn min ye dans la forêt de Baoulé olu bɛ Baoulé kɔnɔna la Kulukoro mara la ka na donc nin kun ye janfa de ye France tatɔ kun ye min labɛn Gandhi i b'a ka fɔ an b'a fɔ forêt ma ko Godouaré o forêt kɔnɔna la ale ni forêt min bɛ ɲɔgɔn mara la an b'a fɔ ko Bodum nin ye forêt belebele de ye a bɛɛ yiritu c'est des feuillages Gandhi i bɛ se ka adamadenya awɔ i bɛ se ka adamadenya kɛ ni wo kɔnɔna ninnu na Gandhi i tɛ ye o sira kelen de bɛ yɛlɛ ka yɛlɛ fo Tɛnɛkun Gandhi nin ye wo de ye ka taa tellement que ministre ni français ye Mali étudier k'a ban pewu kuma min na hélico ye gosili kɛ u bolila ka jigin ka na u ka fɛn min ye Angoiba rejoindre dans le centre du pays ka na vers Goni Angoiba jɔn ko don Umar Angoiba i bɛ ka Abura mun fɔ Abura ye Umar Angoiba proche de c'est un frère à lui ale de ye dugu 45 centre kɔnɔ ale de y'o détruit olu de bɛ baara kɛ engin explosif baw bɛ k'ale de bolo olu de bɛ denmisɛnninw bila Gandhi 50 n'i sera ka mini kelen poser 60 n'i sera ka hali bi ni armée bɛ ka tɛmɛ ka taa i b'a fɔ effectivement armée bɛ position ɲuman kan n'i y'o fɔ c'est à 30 000 francs à chaque 10 km éclaireur u b'a fɔ olu ma ko éclaireur u b'a fɔ dɔw ninnu ma ko poseur donc Angoiba de kun chargé don ni baara ninnu na Gandhi u ye recrutement kɛ u ye wari sɔrɔ parce que kɔsa in na la France u ye CFA produit parce que ça il faut bien des grands faut bien papier ka jigin non il y a faut pas dire que suma ka jigin la misa ba de merci kungo kɔnɔ sisan ko terroriste bana ba sisan u ye wari ba de produit o y'a sɔrɔ minnu bɛ Soudan terroriste minnu u ye terroriste dɔw recruté ka bɔ Soudan olu bɛ Menaka donc wari bɛ ninnu fana bolo dans le centre olu bɛ grotte ninnu kɔnɔna la u b'a la ka baara kɛ kuma min na Albatros nana ni renseignement ye Gandhi ka baara bɛɛ labɛn kuma min na donc Albatros kɔni ka baara bɛ renseignement baw de non Albatros kɛla baara la ka ban oui Albatros kɛlen ka na renseignement di kuma min na o kuma na fɛn min ye chef de major ko Sukoyi ka wuli ko ka taa a yɛrɛ farikolo lajɛ ninnu na première frappe de Gandhi i b'a ye k'a fɔ a wulitɔ n y'a f'i ɲɛna n ka ale yɛrɛ ka ça fait 15 500 watts a bɛ dugukolo a bɛ sankolo fara de ka taa Gandhi n'a y'a sɔrɔ tile bɛ 14 heures la o kuma a bɛ sans produit a bɛ se ka pluie provoquer n'a wulila 14 heures waati n'a wulila 14 heures midi entre midi 14 heures quand le soleil est au zénith Gandhi midi pile waati n'a wulila kuma min na o kuma sɔrɔ n'a ko ko bɛɛ bɛ kabanɔgɔ de waaw c'est Sukoyi ye Sukoyi ka baara ye Gandhi n'a bɛ kanale tibo électeur min b'a la o fila don Gandhi n'a ye wo kelen dɔ dayɛlɛ a bɛ fɔ o de ma ko bruit dissuasif o ye mun ye a bɛ jugu bila i bɛ yanfɛla lajɛ ka sɔrɔ a bɛ ka na ale yanfɛ non a bɛ écho de produit ye nin fɔ non bugu Sukoyi man ɲi a man ɲi kabako don u ye bali min k'a la ni sen ye Asi ma sɔn ka bali min fɔ aw ye a bɛ fɔ o de ma ko balle incendiaire a ye Gandhi Asi m'o fɔ mɔgɔ ye mɔgɔw t'o kalama incendiaire Gandhi o tun bɛ lo in na Gandhi ale ye bali min ye bali kumaba de don 52 calibre de don Gandhi i b'a ye k'a fɔ bombe mugu de b'ale kɔnɔ mais bali min don fɛnɛ a bɛ don Sukoyi b'a ta i b'a ye Sukoyi maître dala dilan ka n'o SUT de bɛ Sukoyi la Gandhi n ka bɛ ka na ne kuma min na a ye kuru lajɛ u bɛ grotte min kɔnɔna la a ye kuru gosi à 10 mètres Sukoyi a ye kuru da kelen datugu subhanallah parce que n'i donna delta inférieur kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ bɔda fila de don oui o bɔda fila in n'u donna nin fɛ i tɛ se ka s'u ma dɛ o ye grotte kɔnɔna de bɛ bolo ka bɔ fan dɔ in na
Gani o y'u tunnen de i la. Kɛlɛkɛminɛn bɛɛ b'u bolo ye, fɛn bɛɛ b'u bolo ye, balo bɛ yen, siyɔrɔ bɛ yen, dumuniyɔrɔ bɛ yen. Camion bɛ don a kɔnɔ fo chargement 7 camion bɛ bolo a don kule kɔnɔ. K'a don a kɔnɔ. Sogo in nana tuma min na, a ye bɔda min bɛ yen min bɛ ka taa maintenant ka taa vers Sofara, a y'o gosi yɔrɔ min na dɔ kulu jiginna k'o datugu da la. Gani a taara. O kɛra yɛrɛfagasu ye. A taara i munumunu sisan. Fan dɔ in fana fɛ. Gani kana daba minɛ sisan. Min bɛ ka bɔ. Cɛ tɛ don yan, cɛ bilannen cɛ don. Bandiw bɛ kulu la. Gani tasuma bɛ ka jigin. A jɔlen tuma min na, Suko 25 a jɔlen tuma min na, Gani u bɛ ka bɔ kuma na k'u bɛ bɔ moto la, u caman bɛ bɔ moto la tuma min na, balle incendiaire bɔra o yɔrɔ de la. Gani n'a y'a gosi i bɛ moto de 10 duuru f'u bɛ yɛlɛn sanfɛ. Balle incendiaire. Mɔgɔ si tun t'a dɔn k'a fɔ k'o bɛ fɛn in na. Gani jaw tun t'a la. Wa Asimi ka minɛn commentaire man di ne ye. A t'a bɛɛ fɔ, i t'a bɛɛ dɔn quoi. Terrain sanfɛ de u nɔ de bɛ ye. N ko ne y'u ka communiqué kunun ko ko les premières frappes du Sukhoi ne ko non ko baara banna. Depuis que ne communiqué tɔw kalan ko non ko sisan ko baara banna. Sukhoi kɛnɛ kan non o baara bannen. Gani Umar Angoiba ale bɛ tunu de. Labɛn b'a la a bɛ tunu. Gani a y'a kun fɔlɔ min bɔra Sukhoi y'o gosi tuma min na, kun filanan min bɔra Sukhoi y'o gosi tuma min na. Gani adamaden donna kulu fɛ tugun. Sisan kɔni a ka proche n'o ye Azu quoi ye. Oui, Azu ayi voilà Abura o bɛ wele ko Azu Wefa. Oui, Abura. Ayi awɔ ale de Abura Angoiba Azu Wefa. Umar ma fana. Azu Wefa fana ka kɔlɔn de bɔra sisan k'a bɛna renfort de la sisan. Sukhoi tɛ sɔn o ma. Renfort? Awɔ. Est-ce que ale bɛ ko kalama? Second contrôle la. Non ale tɛ ko kalama. Gani a ma kuma n'u fɛ yɛrɛ. O cɛ 33 natɔ a ye bombe kelen. A ye roquette kelen dɔrɔn a y'o fulɔrɔmɔtɔ k'a bɛɛ kɛ i b'a fɔ ko jamu k'a bɛɛ kɛ suguya kelen. K'a bɛɛ kelen wa? K'a bɛɛ kɛ i b'a fɔ n'i ye fitinin san fo seli ɲɔgɔn fɛ. A y'o 33 sigi yɔrɔnin kelen. Cɛ Sukhoi man ɲi. Gani k'a to Umar Angoiba n'a ka élément ye sisan. Cɛ non bubu cɛ mais Asimi u ka jateminɛ fana ka taa foro na sa bubu an ka taa. Kɛlɛ banna o. Mɔgɔ si tɛ yen tugun. Kɛlɛ banna. Mais ni ne ko ye leader ye o. Sinon cɛ ko Abura an ka cɛ ko. Katiba serment numéro 2 sara. Non o ko ni ne tun bɛ ka ye le plus. C'est le plus recherché. Wallahi. Gani c'est le plus recherché. Wari laban tun bɛ ne bolo ne tun bɛ ka recrutement kɛ. Uzefa. Uzefa tɛ Umar Angoiba Uzefa ye Umar Angoiba ka proche de ye. Oui. Umar Angoiba de ka n'enfant Uzefa ye. Oui. N'o ye Abura Angoiba. Nin bɛɛ ye dibilanw de b'u turuni fɔw de b'u la. Dibilan. Gani bɛrɛbɛrɛbaw tigɛ la. Merci. Gani kɔrɔ yɛrɛ bɔra kuma min na u b'u k'u dɛndɛn kulu wo fɛ sisan grotte tɛmɛsirani bɛ kulu wo la i ta ye quoi. O y'a sɔrɔ n ka cɛ Sukhoi placelen don. Gani placelen don sanfɛ. I den waati u ka kulu minɛ k'u daw disi kan k'u bari kulu la ka taa dɔɔni ni maa min yɛrɛ tɛ yeli kɛ i t'a dɔn a t'i b'a fɔ fɛ ko yiri bolo yiri. Oui. U nɔrɔ to kulu la u bɛ ka taa dɔɔni. Gani n ko waati min na Sukhoi y'i jɔ a 35 km waati min na ninnu bɛ est-ce que b'a kalama u bɛ dugu yɛrɛ tɔgɔ bɔra n kɔnɔ u bɛ Mondoro kɔnɔna la tuma min na u b'a la ka nin baara in kɛ kulu wɛrɛ ka taa tuma min na Sukhoi y'i kun bɔ entre Bo ni Kana. O y'a sɔrɔ mankan bɛ fɛn bɛɛ. Gani a bɛ ka kɔngɔla bɛɛ kɛ dibi ye sisan. Sukhoi n ko a y'i jɔ yɔrɔ min na dɔrɔn est-ce que b'a kalama 12 personnes ani Umar tuma min na k'a jɔ ka cɛ lajɛ kulu la tuma min na a ye kulu sanfɛla de gosi fɔlɔ. A dugumala to yen. A ye kulu sanfɛla gosi ka na fara jugu kan fɔlɔ. Soit saya sera naran tɛ yan. Saya sera naran. Sukhoi bɛ fara k'i fili ka jigin. A ko ni mana kɛ cogo o cogo e bɛ sa de. A y'a dɔn. Oui. I bɛ se ka fɛn fɛn fɔ o ye asana layi. Gani a ye kulu gosi ka to ka t'i munumunu tugun. Sukhoi. Mais e ko k'a ka munumunu ka teli quoi ale bɛ ci ka dɔrɔn. Gani a ka maniabilité ale b'i kali ta i b'a fɔ ko i b'a la kali ko cerf-volant. N'a y'i kɛ tan a ye nin kɛ tuma min na ka kulu gosi dɔrɔn ka t'i munumunu tugun ka n'i jɔ. A ma bonfile ye fɛn na tiɲɛ o a ye rafale kelen de jɔ sisan n'a f'i ka kulu jigintɔ ye a baara ban 90 morts. Mais bubu Sukhoi bɛ est-ce que ale bɛ to terrain kan nin cogo in na mais avion tɔ ninnu fana don olu fana ka baara bɛ na kɛ jumɛn de sisan. Bɛɛ ni min ka kɛlɛ bɛ yen kɛ. Nin y'a bannen de. Pewu. Sinon Uzefa c'était Uzefa le plus
rechercher. ko ni tu es grand ko Tout mal de kun ɲɔgɔn tɛ yen. Gani mati maman faren ka bɔ. N'a nana sisan nɔ ni kuma to a kɛra fiɲɛ o b'a to a tununi la. dibila cɛmɛ on dirait que sugo fana a bɛ dibilan fara Ayi dɛ ko sugu ne m'a fɛ n ka avion tɔ ko dibi fara wa. A tɛ teli ka kumaw lamɛn o. Depuis avion natɔ n ko barakante ani dibi fara. ye nin fɔ ye nin fɔ ye A tɛ ka dibilan cogo t'ale la o. oui donc hali dibilan b'i bolo kɔni nka ale Non, marifa tɛ yen don, fɛn tɛ yen don. Hali ni marifa t'i don, sugu bali a b'i gosi kolokutu la k'i kolo bɛɛ kari-kari. E tɛ taa. i bɛ sa Marifa min don mais i kolo kɔni kari la. kolo kari la Peut-être a y'o bolo o. oui Mais a b'i gosi kolo la a bagi n'i ka jateminɛ k'a lajɛ a valeur balistique 1500 km. À portée utile, ça fait maintenant 1000 km d'entente sugu o sugu. Gani n'i y'a ci la a bɛ se ka yiriju 2 sɔgɔ ka don ka bɔ a bali. A tɛ se ka loger fɛn kelen kɔnɔ. jɔka fari dɛ Gani. n'o ye adamaden kɔni kɛ sɔrɔ kɔni kɛ ici repose Donc hali bi a ko 90 morts an y'o de sinon fara taara minnu jiginna fara fɛ o ka ca. oui mɔgɔw fara binna min fana kan olu ma se Fara ka taara ni dɔn min o de ka ca. olu ma se ka dɔn 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 Gani sugu ye nin de. Nin ye kura minnu bɛ yen olu ma monter fɔlɔ dɛ. kura ma mun ta Gandi ko nin ye pilote an ka denmisɛnnin jeune pilote minnu bɛ yen minnu bɔra Maroc ni Russie la n ko ninnu ka essai de. olu nisɔndiyalen don ko wuli ka taa taa yɔrɔ Ninnu ka lajɛ essai de. Baara banna. han Awɔ n'i ka armée y'i bolo. bubu tiɲɛ yɛrɛ la bi an wasalen don ni an ka armée bi nkalon ye haramu ye tiɲɛ yɛrɛ la an wasalen don ni an ka armée E ma MINUSMA contre armée Mali la. han E ma ONU ye MINUSMA kalifa don armée Mali la. oui bon ko jeu min fana kɛra dugu in na ko Mali kɛra 3e ye Mi. o bɔra ka fɔ quoi o don an y'o fana ye Vietnam voilà Vietnam why ko Mali kɛra 3e ye ayi Mali bɛ les 3 premiers kɔnɔ adamadenya kulonkɛ bɛɛ la fɛn n b'o fina i ye fɛn fɛn ta i b'a sɔrɔ Mali bɛ les 3 premiers kɔnɔ ayi kana siga Gandi su kɔrɔ de an t'a to ten i ka kuma kuncɛ kuma bugu voilà Gandi k'i fo ka an yɛrɛ denkɛ fo dada Gani k'a fɔ maliyɛnw ye jeu militaire 3e Gani jeu militaire international de Vietnam ka ɲi tɛ sa Gani k'a fɔ maliyɛn cɛ n'a muso denmisɛn ani mabakɔrɔ n'a bɔra Bubu Mabel Jawara dɔrɔn na page fɛn fɛn créelen don ne ta tɛ Bubu Mabel Media n ka page tɛ oui Bubu Mabel Junior n ka page tɛ Bubu Mabel TV page kelen min ye ne Bubu Mabel ka page ye ni mɔgɔ k'u abonné kan o ye Bubu Mabel Jawara ni a page tɔ fɛn fɛn bɛ ko Bubu Mabel a tɔ fɛn fɛn bɛ ala chaîne YouTube n ta tɛ bi n ta tɛ sini n tɛ foyi don a la n'u ye publication min kɛ ça ne m'engage pas non fo mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw k'a la mɛ mɔgɔw ka nin video conserver n yɛrɛ bɛ ka bɔ ka video fɛn k'a la bon en même temps fana ka tila ka fɔ mɔgɔw ɲɛna i ka page fana a abonné bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ se 80 000 abonnés ma voilà mais aw bɛ page kura fɛn fɛn ye a bɛ page kura fɛn fɛn Mali Bubu Mabel TV n'aw donna ne ka page kɔnɔ ne ka page bɛ à peu près 80 000 abonnés n'a y'o ye o ye ne ka page ye Bubu Mabel Jawara nka Bubu Mabel Media Bubu Mabel TV Bubu Mabel ta n ka page tɛ bi n ka page tɛ sini n t'u dɔn u bɛ n kunkolo de sigi u ka fɛnw kan o ka fɔ parce que i b'a dɔn tuma dɔw la dɔw b'a fɔ ko Bubu Mabel ye nin bila voilà Gani par sabula diinɛ ko kuma min bɛ senna nin ka taa publication kɛ ni diinɛ ko ye n tɔgɔ la n tɛ dɛ i tɛ n tɛ bi n tɛ sini oui non fo ka fɔ bɛɛ ɲɛna ko bonya bɛ yɔrɔ n'u ye mɔgɔ min ka fɛn publier ça ne m'engage pas du tout o ka fɔ bɛɛ n'a bɔra Bubu Mabel Jawara oui a bɛ 80 000 abonnés a bɛ 80 000 abonnés kɔnɔ yan'a ka abonné a b'a yan'a ka abonné a ye don 80 000 abonnés page min ye o de ye ne ta ye a tɔ si i ta tɛ n ta tɛ n'a fɛn fɛn taara maaba fɛn fɛn k'a ka ko sera mɔgɔ ma ne tɛ oui n da tɛ don mɔgɔ kɛlɛko kuma la n da tɛ don mɔgɔ fɛn kuma la n tɛ dɛ voilà d'accord i ka kuma kuncɛ kuma ni ne bɛ kuma kuncɛ o kɛ d'accord maliyɛnw Bubu y'a fɔ aw ye bɛɛ lajɛlen bɛ Bubu Mabel dɔn a ka taabolo min ye jamana ko la bɛɛ b'a dɔn fɛn kelen min bɛ Bubu Mabel hamina ko bi o de maliyɛnw bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ togoya min na jamana maaba bɛɛ ko k'a fɔ n'i ye Bubu Mabel ta ka jateminɛ a ka contribution bɛɛ jamana in bɛ basigi togoya min na ka kunnafoni jɛlen ɲini ka n'a di jamanadenw ma mais page caman de créelen don Bubu Mabel tɔgɔ la bi Bubu Mabel Jawara Junior bɛ yen Bubu Mabel Mali bɛ yen Bubu Mabel TV bɛ yen o camanba de bɛ yen u bɛ ka fɛnw bila a sanfɛ
min tɛ ale fɛla ye min na taabolo tɛ kɛlɛ min na danbe n'a ka hɔrɔnya tɛ taa donc k'a fɔ aw bɛɛ ni aw abonné don o page sanfɛ aw bɛ se ka aw désabonné ka bɔ a sanfɛ soit aw bɛ se ka page yɛrɛ signaler Boumabel yɛrɛ ka page voilà a y'u signaler a ye n dɛmɛ a k'u signaler a y'o page signaler Boumabel yɛrɛ ka page o Boumabel Jawara ye a yɛrɛ photo b'a la nka sani aw ka abonné fana la ni aw donna aw b'a ye bi a bɛ 80 000 abonnés kɔnɔ ka taa donc chaque émission an b'a essayer ka actualiser aw ye aw ka se k'a dɔn page min don n'a b'a abonné la a kana taa ka taa aw yɛrɛ di Boumabel juguw ma parce que dɔw b'u yɛrɛ kɛ Boumabel u b'a fɛ ka tɔgɔ tiɲɛ u b'a fɛ ka tɔgɔ tiɲɛ u b'a fɛ ka danbe tiɲɛ a bɛ fɛn dɔw bila diinɛ kan mɔgɔw b'a fɔ Boumabel nin bila nin bila o de k'ale tɛ kuma kun ye o de ye ka se k'a fɔ aw ye an ka bi sigi fana an b'a fɔ aw ye toujours a bɛ se ka abonné an ka chaîne YouTube la n'o ye Gandi Malien ye ala ka an bɛɛ sigi ɲɔgɔn na wɛrɛ ma wa salam merci beaucoup